Zapravo, mozak kaže, ne volim kako se krećeš, pa ti neću dat da se krećeš. Dobrodošli u još jedan video, tu smo kod mene doma. Danas mi dolazi moj dobar prijatelj dr. Miro Bandalo. On je iz Splita i educirao se u Americi, on je kiropraktičar i super mi je kod njega zato što se bavi weightliftingom. O, to bi moglo biti Miro. Evo ga. Si stiga? Nije to ta ulica. Ajde, evo dolazim prema tebi. Bavi se weightliftingom, diže teške stvari drugim riječima i super mi je kod njega zato što je povezao i istok i zapad i jako je mekan u svojim tvrdnjama, razmišljanjima i nema ono, to je baš tako, nego je otvoren za učenje i zato će biti danas savršen sugovornik da saznaš apsolutno sve o kralježnici, diskus herniji, bolovima u leđinjima, kako trenirati i savjete kako održati svoju kralježnicu dugovječnu i zdravu. Gdje smo stigli? Dobar dan. Dobar vam dan. Dobrodošli. Bok! Jesi umorna već? Nisam. Da. Kaže da je spremna za trening i za sve ostalo. Parkirajte se pa idemo dalje. Imam iznenađenje za tebe. Ti i ja ćemo danas to krstiti, vidi ga. Odlično. Hoćeš se kupa? Hvala Bogu. Lipo sunčano vrijeme, šta drugo Još radi. nije baš hladni tuš danas kad je ovako vrijeme. Samo spali picigin. Doktore, ja sam zamislio da se zagrijemo sa latovima, pa ćemo onda fino lijepo tu kako smo u pretklonu zagrijat ćemo trbuh, malo ćemo nositi loptu odmah koja će još zagrijati torakalni dio i lumbalni i kukove i guzicu, onda ćemo raditi farmera i onda ćemo se raspetardirati poslije na pravleru. Super. A paralelno moraš biti pametan i odgovarati na sva pitanja koja ti postoje. Dobro. Pošteno. Sad ćemo pojačati malo, ali vidiš, ti si jedan od rijetkih doktora koji u principu i trenira teško i diže teško. Šta je sa onim izjavama, nemoj dizati teško jer će ti kralježnica otići? Pa ovisi, ako to znači da ćeš mi dodati više kilaže, ja moram dizati teško, onda je problem. Ali inače, iskreno, nema teške kilaže, sve to ovisi ako je tehnički ispravno, ljudsko tijelo je sposobno. Iako nije volumen prevelik odjednom, ali to je situacija sa svime, znači ako ja otrčim maraton, a nisam se pripremio za njega, imat ću problema. Ako probam digne veću kilažu nego što sam sposoban pravilno izvest, imat ću problema. Znači nekontrolirani volumen i nekontrolirani intenzitet, to je to. U toj razini je problem, da. Ako se pravilno pripremimo, nema te kilaže koja je za ljudsko biće opasna ako je pravilno napravljena. U principu malo ko razmišlja o mišićima oko kralježnice koji drže kralježnicu i pokreću je. Koliko zapravo je bol u samim diskovima i kralježnici, a koliko je u mišićima bol, odnosno šta je ta lažna bol? I šta je bol u kralježnici? Bol u kralježnici je signal koji je došao do mozga. Može doći radi milion razloga, znači nekoga može boliti užasno, a da problem uopće nije velik. Nekoga može boliti malo ili skoro nikako, a imati vrlo ozbiljan problem. Zapravo, isto kao i kod svakog zdravstvenog problema. Ima puno onog skrivenog dijela koji ljudi uopće ne razmatraju. Ja bih rekao, što se tiče koju bol imaš, imaš li bol, koji je tip boli, manje je važno, koliko je važno da mi gledamo koji imaš disbalanse i idi na njima poraditi. Jer vidi, evo ovako da kažem, reći nekome trebaš se briniti ako imaš određenu bol, ok, to je jedna izjava koja puno toga u sebi nosi, a zapravo je nevažna. Puno je važnije da radiš na sebi redovito. Analiziraj, ispravljaj tehniku i koja god je bol će se riješiti. Je li od diska, je li od mišića, riješit će se kako treba. Jer u principu tek oni pravi simptomi stvaraju velike probleme, a ne sama bol. Točno tako. Pogotovo ako je prvi put ili tak nešto. Pa evo, recimo da mi uđeš kod mene u ured i ne možeš hodat, neko te je donio. Da, to je problem. Koliko je to ozbiljan problem?
Pa ozbiljan je jer te užasno boli. Da. Ali u smislu šta mi trebamo napraviti. Naspram druge osobe koja je ušla u ured i kaže meni nije ništa, samo sam došla da vidim jel na nečemu trebam poraditi. Moj odgovor će uvijek biti isti. Nađemo disbalans, na njemu radimo. Samo je razlika kojom brzinom će se ta osoba moći kretati i koliko uskoro. Da. A princip je uvijek isti. Daj da ja te pokrenem sad sa većom kilačom. Čuješ mi u glasu da ne dišem teško, jel? Doktore, sad ćemo nositi ovaj vrag, znači ista je stvar kao i ovdje, znači taj položaj koji smo imali sad, latovi i prsa se stišću i lopta se drži, tu znači na dijafragmalnom dijelu i diše se na leđa. Da. Podvijena s dijela, sve ti to znaš. Pa zvuči lagano, zvuči lagano. Kad smo kod toga, daj mi reci, koliko pravilan pokret utječe na samu strukturu kralježnice, kukova, zglobova? Da. Ja ću reći ovako, ima jedan element u svakodnevnici gdje mi nismo nikad u pravilnom položaju, kako bi rekao. U stvarnosti mi ništa ne radimo ovako. Da. Nismo roboti, znači ima tu nijansi i svega toga. Međutim, kad treniramo, naročito kad treniramo ovako koristeći ove alate koji su simetrični i prikladni, totalna kontrola, naravno tu je ključno imati potpunu kontrolu kad je veliki i vlastitog intenzitet i tijela. veliko opterećenje. Znači opet se vraćamo šta je pravilnija izvedba. Zapravo poanta trenirana je pravilna izvedba. Ako treniramo za zdravlje. Ne govorimo o bodybuildingu, ne govorimo o sportu natjecateljskom gdje je poanta doći do cilja prije nego druga osoba. Ali opet u treningu, šta duže, ako želimo dugovječnost u tom sportu, šta pravilnije izvedemo, bolji rezultati. Jer u principu ono što je artritis nije ništa drugo nego kriva izvedba i loše opterećenje statički zgloba, jel tako? Artritis, itis je upala, artro je zglob, znači upala zgloba. Zašto se zglob upali? Jer si mu nešto radio što mu se nije sviđalo. Zašto bi se upalilo jedno koljeno, a ne drugo? Da. Znači ja sam imao, jedna pacijentica kaže, a doktorica mi je rekla da mi je ovo od godina. To je najveća fama koja postoji kao artritis zbog godina. Slušaj, ja pošaljem poruku koje godište je drugi zglob. Kaže ona, ne razumijem, nisam sigurna šta me pitati. A zapravo hoću reći, isto tako i diskovi. Zašto ti je izletio L4, L5, L5, S1 ili C6, C7 naspram svih ostalih? Nešto radiš nepravilno, izguralo je na toj točci. Na toj najslabijoj točci gdje se statika naslonila, je li tako? Točno tako. To je ta biomehanika u pravilnom svi mi krademo, mislim, svi mi želimo završiti trening i izgurati do kraja i skratiti nešto. Ali šta smo tu iskreniji prema samim sebi, prema svojim momentalnim sposobnostima, to bolje. Pravilnije ćemo izvesti. A onda kod bivših sportaša je u principu artritis puno skloniji nego kod recimo nekakvih normalnih ljudi zbog kompenzacija sporta. Je, ako pogledamo recimo profesionalne i poluprofesionalne sportaše koji su u penziji, znači neka su i ostali kao rekreativci aktivni. Tu je uvijek isti mentalitet je ostao. Ideš dovrši posao unatoč svemu. A naravno mislim trenirati 2 put, 3 put dnevno, godinama, tu je opet traži se performansa, ne traži se zdravlje. Ja i ti tražimo nešto drugo, znači sumnjam da ćemo dobiti stipendiju do godine na račun... Na račun koga? Atletskih sposobnosti. Da, to sigurno. Ili na kao vlastiti guš zato što smo nosili ovu vreću krumpira, jel tako? To je to. Doktore, idemo, znači 50 metara gore, 50 metara dole. Ti oba smjera, jel? Da, i ti isto. Ne, ti si tu, ti ostaješ, da ti čekaš. Dobro, pošteno. Forma izgleda prilično dobra, disanje je prisutno. Lice nije puno promijenilo boju. To je kad imaš naočale pa ti se ne vidi da su ti oči crvene i oči eksplodirati. Doktor je ozbiljno jak. Inače, kogod dođe ovdje na strongman treninge, svima bude jako teško, nikad to nisu radili u životu. Ali on je generalno jako dobro spremljen, ko što se vidi po svakoj izvedbi danas. Garantiram da će sve odraditi dobro. Možda ovaj farmer neće, jer je balans težak, ali ovo ostalo, doktor mu ga daje visoko. Doktore,
Da. Sad recimo mi napravimo ovaj trening danas. Aha. I sutra mi dođe neka bol u leđima, a nije bilo nikakvog naglog pokreta, traume ili ne znam se nija šta. Koliko je to opasno ili nije i šta činiti kad dođe takva bol? Da, znači općenito govoreći šta uvijek preporučen je kretanje. Da. Odlično držiš, super tehnika, ja ću produžiti odgovor, ali ukratko uvijek je preporuka koju god kretnju možemo izvesti, koristimo je da se sve prokrvi što prije će se sanirati ozljeda kakva god ona bila. Je li spazam mišića, je li nešto drugo ozbiljnije. Znači ako nije nešto ozbiljno, najbolje bi bilo hodanje, plivanje. Čim možemo se kretati, odmah se kretati, šta češće. Znači šta manje fiksnih položaja kad nas boli. Osim naravno ako je nekoga ukočilo i baš ne može ništa, to je druga priča. Onda naći položaj koji odgovara i koncentrira se na opušteno disanje, smiriti situaciju. Jer recimo kad tijelo ide u spazam je obrambeni mehanizam tijela. Može biti jer je neka kretnja krivo izvedena, svjesno ili nesvjesno, vidljivo ili nevidljivo, ali poanta je na kraju šta prije se vratiti u pokret. Jer pokret je zapravo sve. Koliko su kilaže ili dizanje teškoga zapravo uzrok ozljede? Statistički, ja što sam vidio u svojoj praksi, ja bih rekao jedno manje od 5% je teška kilaža pokušana na maksimalu pa se neko ozlijedio. Puno češće je to manje, doktore, nisam ništa niti teško dizao. A dobro, zašto te boli? Jer ako je samo do kilaže. Tako da. Znači nekakva opuštenost u nekom lošem položaju, zapravo manjak znanja o kretanju, jel? Ja bih rekao više akumulacija krivog kretanja kroz duže vremenske periode. Jer to je ono kad neko kaže, pa samo sam se išao umit i ukočilo me. Išao sam digni mobitel s poda, ukočilo me. Nešto sam napravio, okrenio se, ukočilo me. To se dogodi samo ako je tijelo već duže vremena pod nekom opsadom i to mu bude jedna momentarna reakcija, obrambeni mehanizam. Zapravo mozak kaže, ne volim kako se krećeš pa ti neću dati da se krećeš. Inače će biti gora ozljeda. Znači kap koja je prelila čašu. Točno tako, a onda trebamo se pitati kroz koliko vremena smo napunili čašu i od čega su te kapi bile. Viš, ja sam upravo kroz svoju rehabilitaciju, imao sam dosta trauma, shvatio da... Zašto? Upravo to, imao sam loše mentore, bio sam jako visoki levi, jako loše sam se kretao. I upravo nakon svake ozljede sam shvatio da rehabilitacija mora poći od ispravljanja pokreta i tog zglobnog sustava ili tog kinetičkog lanca. I što ti misliš poslije recimo nekakve rehabilitacije? Da li ulaziti u trening po istom obrascu kretanja ili? Da, pa ja bih rekao svrha svake terapije, bila ta terapija, trening je terapija. Trening treba biti rehabilitativan po prirodi. Znači, recimo, uzmemo dva različita primjera. Ja sam crossfitter, ali ako želim dugovječnost, želim da mi svi pokreti budu šta savršeniji. Jer time štedim energiju, jel tako? Ne bacam energiju na nepotrebnu krivu kretnju. I broj 2, smanjujem ozljede. Drugi slučaj, ako sam nogometaš, ok, možda ću raditi iskorake ili nešto slično u teretani, opet ista svrha je tehnički ispravno, jer to ti na kraju krajeva opet nije ni tvoj sport. Ne natječeš se u iskoracima ni u teretani, već se natječeš u nekom vanjskom sportu. Znači uvijek gledati istu stvar, poboljšati tehniku, trening treba biti rehabilitativan po prirodi, isto kao i svaka druga aktivnost, znači isto tako i kiropraktika. Kiropraktika nije različita od pravilnog, recimo, medicinske gimnastike ili od joge ili od dizanja utega, teških kilaža, nazovimo to tako. Svrha jednog i drugog i petoga je šta savršenije da tijelo dođe do što bolje posture, do što bolje tehnike kretanja. Što efikasnije tehnike kretanja, jer to nam je ključno za život, za sport, za sve. Meni su, znači, kroz fiziku, ja sam uvijek skužio baš i taj vektor sila, kako apliciraš silu kroz kontaktne točke, meni je uvijek bilo bitno da ta sila ide ravnopravno kroz cijeli sustav, da ti mišići budu, jer na taj način je zglob u najboljoj poziciji, tu je najjači. Točno tako, znači evo recimo ovo što smo sad radili, nosili smo ovu loptu od 50 kg, ako ja kažem vidi, napumpali su mi se ležni mišići, pitanje je zašto je meni sva sila išla na tu lokaciju, zašto trud dramatičnije nego bilo gdje drugdje. Radiš čučanj, bole me leđa,
Ok, ali čučanj... Tijelo će se uvijek kretat, doktore, jel tako? Točno tako, I samo ono će se svoj cilj. Postiće ono A će li svoj tebi cilj. biti dobro iza toga? Nisu prije 5000 godina razmišljali ili boli ih i šta, oni su samo kretali. Dovršiš posao i druga stvar nije važna. Dok idemo na Joka sada, on je najkompliciraniji, ne očekujemo tebe da ćeš ga uspjeti savladati, zato što je dosta veliki balans u pitanju. Je. Tako da kad ga primiš, opet je bitno znači, da depresiraš rame, seratu slat prsa, stisnu i ovaj tu dio podlaktice jako bitno. Jer mi se lice vidi od trapeza u ovom momentu. Znači, govorimo o zdravoj kralježnici. Znaš ono kak vele, navečer si niži nego što si ujutro viši. Zbog čega je to? Pa, uglavnom je zbog toga kad smo u horizontalnom položaju nema kompresije gravitacije. Znači, čekaj, moram te, sam si rekao to. Imamo video o borbi za život i to je na temu gravitacije i posture. Oprosti doktore, nastavi dalje. Sve okej. Znači, mislim, uvijek smo mi pod gravitacijom, ali u ovom slučaju kad smo horizontalno, tijelo se može izdužiti više. I tijekom noći, znači ja kad sam u vertikalnom položaju, manje ćemo dobiti hidratacije u same diskove. A disk je vanjski obruč hrskavica, znači evo hrskavični prsten unutar kojega je nucleus pulposus, znači nazovimo recimo gel. On nije vodenast, ali ako smo dehidrirani, ako smo pod pritiskom, disk je isto kao amortizer od vozila. Šta ga više spljoštimo, on samo bježi sa strane, ali u ovom slučaju istišćemo i tekućinu van njega. Zato recimo nije preporučeno dizati veće kilaže rano ujutro. Zašto? Jer veća je kompresija unutar diska. Znači, tijelo je dehidrirano. Tijelo je dehidrirano, ali čak i da se napijemo opet, bar jedno sat vremena. Znači, ako sam sad ustao i već sam na nogama, bar jedno sat vremena treba proći prije bilo kakvih, ja bih rekao čak i 2 sata prije nego ja stavim neku veću kilažu i opteretim kralježnicu. A onda ujutro šta preporučuješ za jutro? Ja recimo osobno radim nekakvu jutarnju rutinu koju imate na kanalu i možete pogledati. A koja je tvoja praksa, šta ti preporučuješ ljudima? Ista stvar, znači meni je jutro probuditi se, obaviti svoju higijenu i tako dalje i napraviti jedno jutarnje razgibavanje. Možda par vježbi disanja, ako je nekom baš treba polakše ući u svoje jutro. Sad će nam trebati disanje za hladnu kupku. To može. Ali kako kreće, kako ona izgleda recimo? Znači ja uvijek, recimo evo čisto u par, kao bi rekao, kratkih rečenica, uvijek krećem sa zglobovima, znači rotacija zglobova, onda krećem malo dinamičnije, recimo, znači dosežem rukama da malo se nazovemo od vida, da napravimo malo lagano rotaciju kralježnice i tu ću recimo, tu je ok ako kralježnica klikne dok ovo radimo, naročito ujutro. Ili radimo ovo pa nešto krcne i ljudi se toga prepadnu, to nije problem. Problem je jedino ako vi radite ovo sami sebi i krckate se na ovi način, jer to bude cijeli dan. Koliko je krckanje loše? Pa u tome je stvar, krckanje samo po sebi su samo mjehurići u zglobu, to ne znači niti evo. Je li to loše? Hoću li dobiti artritis? I tako dalje. Hoće li mi se ruka trest? Neće. Ali ako ja recimo ovo radim po cijeli dan, to ću ja napraviti kad uđem u tu naviku i po 10-ak puta, jer mi je ugodno. Ali šta je zapravo ugodno? Tijelo pušta endorfine, endorfini, ja se osjećam dobro, zapravo tijelo proizvodi vlastite opijate, isto kao nakon treninga. Rijetko ko se osjeća loše tijekom treninga, obično je kad se ohladim, onda mi je jedino loše. Ili radio sam radove oko kuće, pa kad sam se ohladio, onda me uhvatilo nešto. To je uvijek tako, jer dok se krećemo, tijelo opušta, tijelo voli kretanje. Ali ako je ozljeda tu, prekriče se tijekom aktivnosti, doće na površinu kad mi stanemo. I kad je ozljeda, u principu tijelo pokušava se stisnuti da bi zaštitilo to dijelo i od tog samog stiskanja čak može boliti nešto što je u susjednom zglobu. Točno, ili točno suprotna strana. Znači boli me desna strana, međutim desna strana se kreće super. Zato uvijek kad radimo analizu pogledamo kakva nam je kvaliteta kretanja, motorika, i na jednoj i na drugoj strani da vidimo točno gdje je problem. Jedva čekam da napraviš poslije analizu na meni, jer ja znaš mene kako ja iskustvo imam, znaš to je tako. Imamo još 2 puta, zato sam odužio sam sa odgovorima da imaš šta više da ima više odmora. Radimo prowlera, jer ideja je da umorimo kvadricepse tako da zadnji lanac možemo onda spržiti kako treba. Super.
čas. Jedemo nakon, jel tako? Jedemo nakon kupanja, prvo moraš ući u vodu, viš. Dobro, pošteno. Dole nisko, nagneš se nazad i prihvatiš bol. Dobro. Povrat. Koliko je bitna kontrola volumena i intenziteta u treningu za zdravlje? Pola ovoga, sve dobro. A dobro, ovo je sigurno. Šalim se. Presudna je, jer svak može napraviti određeni trening. Znači ja mogu napraviti ovaj trening, nisam ništa slomio, ništa se nije ozlijedilo. Ali, da bi ja mogao ponavljati, taj nivo intenziteta, truda, to je druga stvar. Znači ono odjednom nešto ako radiš, a da ti je u domeni ugode, neće ti se ništa desiti, ali ako to konstantno počneš, znači ono kad krene neko trčat nakon zimske pauze i trči svaki dan 10 km, velika je statistička vjerojatnost da će ga nešto početi boliti, jel da? Bolje je kilometar dnevno nego 3 km 2 puta u tjednu, dok ne izgradimo taj volumen. Bolje češće, ali manje volumena. Ljudi misle da što više rade, da će imati bolje rezultate, ali zapravo daje intenzitet, kontrolirani volumen i onda odmori da tijelo stigne napraviti svoje. Pa mislim, svima nam je krivo jer ne možemo nešto što smo prije mogli, jer ne možemo nešto što moj susjed može, moj partner u treningu ili neko treći koga znam ili pratim na Instagramu. Da. Ali šta mi vrijedi ozlijedit se, onda 6 mjeseci ne mogu trenirati. Ili ja nagomilam ozljeda koji mi dođu na naplatu za godinu dana, za 5 godina. Za 10, za 15. Jer ne može tu, jednostavno kažem. I ako si natjecatelj, želiš dugovječnost. Jer ne postaješ svjetski prvak nakon 3 godine treninga, nego nakon 5, 10, 15 godina nečega. Usavršavanja, a usavrši se, cijela ideja je poboljšati se. Znači ne samo u smislu krajnjeg rezultata, već izvedbe treninga. Nakon što je to napravljeno kako treba, tek onda dolaze rezultati. Ajmo reći ovako, ide prvo tehnika, pa onda kondicija, pa onda izgled. Hvala ti doktor, ajmo se kupa, brate. Idemo se kupa. Sad ćemo je krstiti. Pa ovo je super uvod. Jak se Isus usudio? Nije ništa strašno, ali kako se foliraš, Ne, ja stoički, znaš. Sad kad je disanje došlo do izražaja. Reci mi, doktore. Ovo je znoj od treninga. Aj, dobro. Da. Reci mi, doktore, koliko je disanje i kvaliteta kontrakcija abdomena bitna za kralježnicu? Da. Pa, smiješno je reći, disanje je presudno za kvalitetan život, ali tako se ponašamo. Znači, kad govorimo o treningu, imamo recimo DNS tehniku i par drugih tehnika koje su se više koncentrirale na sinkronizaciju između kretanja tijela, kretanja kralježnice i disanja. Ali zapravo to treba prakticirati u svemu. Tako i u treningu, tako i u ostalom. Ali, koliko ono važno, presudno je. Jer, recimo, funkcija dijafragme je naravno da nam dovede zrak u pluća, da time možemo preživjeti, broj 1, a broj 2, također dijafragma, to jest ošit, ima funkciju stabilizacije kralježnice, masiranja probavnog sustava, zato recimo masu ljudi ima herniju želuca, jer se ošit ne kreće gore dole jer dišemo plitko. Druga stvar. Plitko za one koji ne znaju, a vjeruj mi, evo, iz mog iskustva. Znači, kad dišemo samo gornjim dijelom tijela, ne dišemo ni malo. Odnosno elevatorima, ramena i skalenima. Disanje treba biti kao balon. Znači, naše tijelo treba biti po tom pitanju kretat se vretenasto. Znači, ići u svim smjerovima, 360 stupnja. Znači, ošit ide dole, ali također... Doktore, to je po meni dosta bitno. Recimo, da dišemo i ovim dijelom i ovim dijelom. Isto tako, ako se on okrene, da dišemo u ovome smjeru, znači dijagonalno prema vani i ovamo.
to je to. Jesam disao? Znači, ali recimo ti si sad na taj način si disao i prisilno smo to radili radi primjera. Općenito govoreći to se treba dogoditi i to disanje treba biti opušteno. Znači skroz leženo kao da ne pokušavam, ali i to treba trenirati. Znači sa namjerom, ali opet opušteno. Znači ono čisto pričamo, dišemo. Ja se recimo vrlo lako zadišem jer se zanesem. Viš ono što se meni moje iskustvo pokazalo, onaj ko nema dobar respiratorni sustav najčešće nema ni dobar abdominalni pritisak. Ne može. Je li u kompenzaciji? Da, točno tako, jer ako nepravilno dišeš inače nećeš imati ni, kako bi ono mogli to nazvati, te specijalne, te posebne momente ili posebne sposobnosti disanja, kao taj Valsalva manevar kod recimo težih kretnji. Znači kad radimo teži čučanj ili laganiji čučanj, ali je zadnje ponavljanje, mi moramo imati još uvijek tu sposobnost da stisnemo tijelo, da udahnemo, da kompresiramo taj zrak bez da puknemo, znači bez da dođe do nekog bijega kontrole, gubitka kontrole i neke druge sile koja tu ne bi trebala biti. Znači opet kontrolirano disanje, čak i kad je, evo ako ćemo uzeti primjer crossfita, Rich Froning je odličan primjer toga. Njemu se tehnika poboljšava šta je umorniji skoro. Ali također kad vidimo mu i disanje, tu nema panike, to je uvijek relativno staloženo, točno tako. I kad on diše, kad vidimo da mu treba taj dodatni treba se malo zalaufati, uhvatiti ekstra zraka prije idućeg, kako bi rekao, napada, opet to je kontrolirano i onda staloženo. Znači, disanje kroz nos ili usta? Disanje idealno bi bilo ako možemo ostati opušteni većinom, ja bih rekao opušteno broj 1, znači evo ako sad sjedimo, iako sjedimo u hladnoj vodi, ali recimo... Di si mali? Znači, recimo, poanta je da to bude opušteno. Ljudi se često zanesu, recimo mi smo sad pokazali treba disati stomakom i sad što je pravilno disanje? To nema smisla. Opet disat ću plitko, znači disat ću mišićima vrata, mišićima gornjeg dijela trapezijusa, znači idem disat time da podižem rebra. Šta zato masu ljudi ima, unatoč tome šta njima možda postura dobra, ali je prisilno dobra, znači oni su ukočeni, kao što smo mi sad malo ukočeni. Ali takvi su cijeli dan. Priči za sebe, ja sam opušten, ja plešem. Pardon, ja se izvinjavam. Ovo je, moja izjava se nije odnosila na druge moguće prisutne ili neprisutne ljude. Ali poanta je, znači, disanje kroz nos koliko možemo, kad se to, recimo ako smo u treningu, disat kroz nos koliko god možemo, ali i tu pazimo uglavnom da smo šta opušteniji. Znači ja mogu disat kroz nos i svejedno napinjem samo vratne mišiće da bi to postigao. Ovo je stres sada. Da. Ovaj trening je bio stres. Da. Koja je razlika između kratkoročnog stresa i oporavka poslije, odnosno dugoročnog stresa koji je uzrokovan nekakvim emocijama i kako takav stres utječe na stanje kralježnice? Da. Odlično pitanje. Sve je stres. Znači i dobre i loše stvari su stres. Stres nije nešto loše, stres je čisto određene sile djeluju na nas. Znači, čak ja, ako se ja i ti posvađamo, moja interakcija kao sila djeluje na tebe. Vidi, zrak izlazi, ono što ti kažeš mene iznervira, ali to je samo zrak koji je izašao iz tvojih pluća, ali mijenja moju kemiju. Eto, toliko je to značajno. Zbog senzorike, da. Točno tako, jer ja ću to protumačiti, moj mozak će tu informaciju preuzeti, taj zvuk, ali kažem, to je samo zrak koji je izašao iz tvojih pluća. Ali, stres je bilo kakav stimulus na nas. Taj stimulus može biti intenzivan, akutan, znači ogromna količina u malom vremenu, ili dugoročan, to je kroničan u smislu male količine koje ne odlaze. Stres može biti tri vrste. Imamo fizički, to jest mehanički, to je ono loše držanje, sportska ozljeda, tjelesna ozljeda, nekakva. Ili ono loše držanje pa mala sila, ali svaki dan. Mala sila kroz dulji period vremena akumulira veliki volumen. Znači danas se bavimo kulturnim poslovima pa sjedimo za stolom cijeli dan. Navodno. A to je dramatično lošije za ljudsko tijelo, znači taj fizički, identičan fizički položaj iz dana u dan, iz sata u sat, iz minute u minutu, pomnoži sa brojem godina i imamo ozbiljne probleme. Druga vrsta stresa je emocionalna, znači kakvi se mislima bavimo, takav nam je i život. Znači i velika razlika, ja ako loše sjedim na poslu, ok, ja ću bar, kako bi rekao, navečer dođem doma, mehanički ću promijeniti nešto. Ali
ono o čemu ja razmišljam ne ode. To je tu cijeli dan. Ako me neko iživcira, imam neki emocionalni problem sa nekom osobom ili sa nekim neriješenim životnim iskustvom, ostaje sa mnom, ja ga vučem kroz godine, nisam ga riješio, znači stalno mi se, jedna baka je rekla, kaže, sinko moj, sinoć sam spavala i sinoć sam, kaže, ko u kinu, samo gledala filmove. Šta je htjela, a baka nikad u kinu nije bila, znači, ali kaže, vrtila je filmove. Eto, to je kad to. smo kod baka, daj mi molim te reci, propuh, prehladit ćeš ovo i te stvari. Pazi, propuh. Znači, I propuh je zapravo- vrlo opasan po život, samo u Dalmaciji. Sve ovisi na kojem si nivou tolerancije za bilo šta. To je ono kad smo govorili o volumenu također. Znači, neko može to početi čisto, ok, neću se oblačiti previše, već ono nekih sat vremena, ne znam, možda ću se prošetat, malo ću se laganije obući dok šetam. Ono, Da. izložen sa hladnijoj temperaturi, ali šetam se, krećem se pa će me to ugrijat A i dok ne to dođem grčenje, u principu ono puše, malo mu je ladno i on se grči grči. 2-3 sata i od tog grčenja rezultira upalom Ako si u Dalmaciji i o tome razmišljaš stalno, znači ti ćeš ajme propuh, uvatija me vrat. Da, A psihosomatska zapravo, bol. čim izađeš vanka već misliš, znam da puše, znam da će me Jesi ukočiti. ti, ajde da rezimiramo to, Da. jesi ti ikada čuo da je propuh uzrokovao tešku fizičku ozljedu? Ima jedan odličan video, jedno 5 minuta, kako je Toni dobio 2. stupanj maligne promaje. Znači, googlajte, odličan je video. Ajmo, brate, jest nešto. Pao je šećer, odlično. Ko je sljedeći? Ja! Sadija! Ja! Čekaj, moram cure ugurat unutra, doktore. Ma samo, nema žurbe, meni je sad ok. Znači, izašli smo, ja ne osjećam ništa. Znači, prvo što napravimo, sjednemo, popričamo sa osobom da vidimo medicinsku anamnezu, prijašnje ozljede, probleme, sportovi, stil života. Znači, koju vrstu posla se bavi i tako dalje. Da skužimo zapravo šta se do sad događalo životno i čime se ta osoba sada bavi od posla, to je karijere, hobija, vrste rekreacije i tako dalje. I naravno problema koji ih smetaju. Znači, gledamo prvo posturu, gledaj ravno. Ono što primjećujemo, iako sad kad se namjestiš stojiš ravno, lagano glava naginje prema desnoj strani. To je predispozicija. Isto tako kad gledamo visinu ramena, znači lijeva strana je malo više od desne. I kad smo se toga već dotakli, znači prvo analiziramo ovu statičnu posturu kad stojiš, gdje mozak misli da je tvoj neutralan položaj. Znači, isto tako vidimo malo torzo, kako bi rekao, vijuga, i onda gledamo... Slobodno ti stani na sve ok, znači gledamo lijevo rame malo više od desnoga, gledamo oblik rebara, malo više ova strana izlazi vani. Lijeva strana zdjelice povišena. Je to zato što sam polomio 5 rebara odjedno? I 3 su se odvojila od... Upravo zato je važno izanalizirati šta se do sad dogodilo i tako da. Recimo ako je neko slomio ili dislocirao ključnu kost, ko što sam ta ja strana će uvijek biti viša. Ključne kad sam se rodio. Točno tako, znači ta strana će uvijek biti viša. Ako je neko recimo tenisač, to rame će češće biti niže jer se latissimus, on je stabilizirao, proizvodio je dio kretnje i on se skratio kroz godine. Isto tako, lijeva zdjelica što je viša ne znači da je lijeva strana problem. Moramo napraviti dodatno testiranje, upravo zato kad govorimo recimo o bilo kakvom skenu, slikavanju. Doktore, trebam li ja donijeti nalaze, trebam li se slikavati? To se utvrdi pregledom. Znači, ova ideja da prvo slikamo magnet, da slikamo rentgen pa onda dođemo na pregled, nema smisla. Jel ne slika magnetni rentgen u tom položaju di te boli? Točno tako. Znači rentgen i magnet, isto kao i ova moja analiza tvoje posture je statična po prirodi. Također, kad se slika rentgen i magnet, oni se slikavaju ili u ležećem položaju ili u sjedećem položaju. I kao aj lijepo se namjesti i ostani tako. Što je vrlo ograničeno. Znači meni je najinteresantnije, recimo, često puta se rentgen snimi u ležećem položaju. I onda kaže, lumbalna kralježnica se izravnala. Ali ako ja ležim ovako, znači bočno, noge lagano savijene, naravno da mi se izravnala lumbalna kralježnica. Znači uopće nisu slikane ni u stajaćem položaju, gdje ću ja najviše i kompenzirati, niti ono što se rekao u kretanju. Znači, idealno bi bilo što se tiče rentgena da mi možemo slikati, ima videofluoroskopija,
koja je stara tehnologija iz 80-ih, slikavaš, zapravo je rentgen, ali u video formatu. Viš, to nisam ni znao. Da. To postoji, interesantno je da to ljudi ne koriste, ali zašto? Jer rentgen se samo slika da mi vidimo, aha, oštećen ti je disk. Da. Ok, ako te boli, Pa mislim, treba intervenirati. ljudima i treba reći da svi imamo oštećenu kralježnicu, Točno jer kako starimo, to je kralježnica u sve lošijem stanju. Ja od 25. godine znam da je meni oštećen vratni kralježnjak C5, C6. A ja ih imam 3 ušarafljena. Da, eto. Ali u čemu je stvar? Evo recimo, ja to znam, imam tu dijagnozu od svoje 25. godine, znači nazad skoro 15 godina. Ako ja recimo ni dana boli nisam imao u vratnoj kralježnici, koja je važnost toga da meni na rentgenu se vidi oštećen disk? Pa. Jer ako kažeš doktoru ne boli me ništa, reći pa onda ništa nemoj raditi, onda sve u redu dok ne bude bolilo. Ali koja je važnost magneta i rentgena ako uopće nisu faktor Znaš šta je važnost? Da dođe, da doktor kaže imate oštećenje diska i onda da se pacijent osjeća lošije sutra nego što se osjeća kad je došao kod doktora, da, najčešće. To je to. Jer se počne pazit, da, oslabi, pazi se, miruj, izbjegavaj sportove. nema ništa teško dizat. Da. To su najgore stvari koje točno su tako. Znači, ajmo mi dalje, brate, smrznut ću se ovdje, vidi ja da je tebi kupali smo se. Ajde, dobro, šta ćemo dalje? Znači, gledamo dalje, visina koljena, ok, to je u redu, gledamo položaj stopala, recimo tebi desno stopalo malo bježi vani, lijevo stopalo više bježi medijalno, to je prema dole. Ali dobro, gledamo položaj prstiju, znači mali prst na lijevoj. Topnik. Topnik. Rekonstrukcija stopala. Da, sada vidimo, okreni glavu lijevo koliko možeš, okreni desno koliko možeš, znači gledamo opseg kretanja gore dole, bravo. Sad gledaj ravno, neutralno, uho na rame, na drugo rame, bravo. Ok, i tu gledamo gdje je deficit. To će nam samo reći regionalno je problem. Ne kaže nam da je vrat, ne kaže nam ništa specifično, zato ćemo rukom proći preko svih struktura. Ugrijat ćemo ruke jer nakon plivanja, kupanja, da ne bude krioterapija tebi. Sad ćemo, znači pogledali smo gornji dio tijela, barem što se tiče kralježnice, sad idemo vidjeti oko zdjelice. Nagni se skroz lijevo koliko možeš, skroz desno koliko možeš, bravo, znači bolje je prema ovamo, idemo prema nazad koliko možeš, bravo. I sad naprijed, skroz dole koliko možeš, ravna koljena ako izvedu. Znači i tu gledamo recimo postoji li određeni, znači tebi je fleksibilnost tu odlična, bolja nego većini ljudi, ali opet gledamo kako si ti taj pokret napravio, jesi li se ti spuštao ovako pa kompenzirao i tako dalje. I kad se spustiš, gledamo kralježnicu, je li jedna strana višlja od druge i tako dalje. Kod tebe je to malo više lijeva strana koju vidimo i kad stojiš. Znači sad ćemo ovako, lezi po trbuške. Ja ću proći s ove druge strane. Znači, stol za kiropraktiku isto kao i stol za masažu ima općenito ovaj dio za glavu, da glava stoji u neutralnom položaju, a mi ćemo svejedno napraviti pregled s obzirom na ono što imamo na raspolaganju. Znači, napravimo palpaciju. Hoću onda na rub stati da mi je glava. Možeš malo bliže rubu. Da. Znači, napravili smo pregled u smislu statičnog položaja tijela, u smislu opsega kretanja. Sad gledamo, vidjeli smo gdje je on, što bi rekli, van škvare, gdje je disbalans po regijama. Sad gledamo svaki segment, svaki zglob, jedan po jedan. Znači, napravimo palpaciju kralježnice. Prođemo prvo torakalnu i gledamo zapravo koji kralježci se kreću lošije od ostalih. Znači, evo recimo tu, udah, izdah, skroz, bravo. Čujemo kako kralježnica klikne, krcne, znači taj zvuk ne proizvodi kost, to proizvode mjehurići koji su u zglobovima. Znači, dajmo ovako, osjeti kako se kreće ova strana. Osjeti kao se kreće lijeva strana. Je li jedna strana bolje klizi od druge? Lijeva lošije klizi. Da, lijeva lošije. Znači sad vidimo da sve ipak ide na tu lijevu stranu. Znači ovako napravi, drži ovu nogu ravnom, podigni cijelu desnu nogu što više možeš. Dobro, ajde drugu desnu. Dobro. Znači i tu vidimo malo ova noga, malo se sporije kreće.
Znači radit ćemo na ovome zglobu tu, lezi na ovaj bok. Evo ovako, zapravo spusti se malo dole niže. Evo ga. Da vidimo. Odlično. Bravo. Lezi na leđa. Znači dosta ljudi sami sebe krckaju, nije dobra ideja jer pošto to radimo redovito, znači krckamo se, ne znamo broj 1 šta smo pomakli, a broj 2 napravit ćemo to 5, 10, 15, 20 puta u danu jer je dobar osjećaj. Ali to je mobilizacija više dijelova, više zglobova u kralježnici, ligamenti olabave, kasnije kralježnica samo postane nestabilnija. U kiropraktici znači gledamo da namjestimo specifičan kralježak, znači kad i ovo namještamo taj zglob. Ne gledamo da cijela kralježnica pokrcka, jer to nije poanta. Prelazimo na stopala, znači i ovaj rekonstruirani i ovaj koji je prirodan, pregledamo ih oba, jer u čemu je stvar? Ova ima anatomske promjene koje nisu bile tu u rođenju, to jest nije anatomija kako bi trebala biti, ali u svakom slučaju maksimiziramo ono što imamo. Gledamo kako se dobro ili loše gležan kreće, pa tako i stopalo. Bravo. Palci, jer ako palac nema ovu dorsifleksiju, poremećen će nam biti obrazac kretanja što se tiče hodanja, trčanja, zapravo i većine drugih stvari. A isto ako i nema dorsifleksije u gležnju, isto je sve ograničeno. Točno tako. Da. Dajmo šta topnik kaže. Topnik ništa neće da. Ništa neće da kaže. I gledamo također položaj i kretanje pete, to je talusa, calcaneusa. Dobro, prelazimo na koljeno. Znači, prvo fleksija ili imamo punu fleksiju, rotaciju tibije i naravno to ćemo usporediti sa drugom stranom. Dobro. Smijemo li namještati nekoga koji ima već operaciju? Da. Znači, ako ta osoba ima funkcionalnost, znači nakon operacije ima normalnu funkcionalnost, opet gledamo segmentalno, ovisno o operaciji koju su radili. Znači, ti si imao zamjenu diska, tu možemo, taj disk, to jest ta struktura, se kreće primjereno. Znači, mi možemo tu napraviti i tretman, to nije problem. Ako je neko imao fuziju, to jest kod fuzije spojena su dva kralješka i između njih taj disk je toliko degenerirao da su ta dva kralješka postala jedan kralježak. To ne možemo pomaknuti ni da pokušamo. Znači, i ta tri isto. Ni ta tri. Sad ćemo gledati ovako. Gledamo, znači kad ja njega pregledavam točno koliko se kralježak kreće. Koliko dobro, koliko loše. Bravo. Malo glava lijevo. Bravo. Znači, to nije velika rotacija, minimalan je pokret, jer opet kažem, gledamo pomaknuti taj kralježak, a ne krcnuti cijelu kralježnicu. Znači, ovdje s desne strane. Bravo. To je to. Ručne zglobove. Prijašnje ozljede sa ovim ramenom. Ali operacija, vidiš? Da. Ta cijela ruka mi je... Da. Živac mi je 5 tjedana, ja nisam spavao bio. Nisam mogao biti na tabletama koliko me bolilo. Jer puno mi lakše bilo podnositi bol svjesno nego na tabletama. Kad je neko operiran i operirao je nekakav zglob, da li se može raditi manipulacija na tom zglobu? To je ono strah koji najviše ljudi imaju. Da, točno tako. Odlično pitanje. Znači, operacija općenito
Što nakon operacije? Šta se može nakon operacije? Znači ako se može čovjek kretati i koristiti tu regiju tijela, jednako se tako može i napraviti manipulacija. E sad, ovisi koja vrsta operacije je napravljena. Jedini problem koji je problem nakon operacije je ako je neko imao fuziju zgloba. Sjedi. Znači, ako je osoba imala fuziju dva kralješka, ta dva kralješka više nisu dva kralješka, nego su jedan segment. Ali onda gledamo kralješke iznad, kralješke ispod, te ta dva zajedno kako se kreću. Jer najčešće i može biti taj dio onda sljedeći koji će se oštetiti. Točno tako, jer gledaj, ako je neko imao operaciju, koji god je bio problem, koji je prethodio toj operaciji, pitanje uvijek, operacija je popravila jednu posljedicu. Ali operacija nije riješila uzrok problema. Znači operacija uvijek rješava posljedicu. Imaš kalcifikat u ramenu, ućemo, očistit ćemo. A zašto ti imaš kalcifikat u ramenu? Znači koji je stres kojega je bilo previše, koji je doveo do te situacije. Opet se vraćamo na to kretanje, točno tako. Statiku i biomehaniku. Čak i ako si imao operaciju, opet moraš popraviti kvalitetu kretanja. Sad idemo sa tim popularnim pitanjima. Šta je išijas? Znači, išijas je ime živca koji svi imamo, znači svi imamo išijas, neki više nego drugi, očito. Išijas je ukratko kada netko ima problem, recimo bol udara u donji dio leđa i ide niz nogu. Vrste simptoma mogu stvarno varirati od žarenja u jednom dijelu, recimo lista, trnci u prstima, bol sa stražnje strane bedra, to jest ili iza koljena, i općenito to ljudi opišu kao jedno zatezanje. Može biti, kažem, varijacije mogu biti prilično dramatične, jer čim je pritisak na živac, to znači sve senzacije, sve stvari koje živac kontrolira mogu biti poremećene. Znaš da kad sam ja imao te simptome, za vrat, ja 5 tjedana nisam mogao spavati, nisam mogao biti u jednom položaju dulje od 20-30 sekundi, stalno sam se morao kretati. Da, to je. Sad kad sam spomenuo te simptome, jer meni je to bilo, dignem se u 3 ujutro, idem hodati, jer jedino me kretanje držalo da me ne boli to. Da. Čim bi se umirio, neizdrživo. Čak nisam mogao biti na tabletama protiv bolova, jer jednostavno puno mi je bilo lakše podnositi tu bol svjesno nego onako šamućeno tableta. Da. Šta misliš općenito o kremama, tabletama, injekcijama? Da. Pa ovako, ja bih rekao, ako čovjek može podnijeti bol, bolje je ne koristiti ništa. Zašto? Jer onda bolje čitamo šta nam tijelo osjeća, bolje možemo, kako bih rekao, recimo to ovako, ako ja uzmem tabletu, injekciju, bilo šta, primijenim na određeni zglob koji je bolan, ja ću prikriti simptome i nastavit ću najvjerojatnije sa aktivnostima i kretnjama koje su me dovele do problema u prvu ruku. Znači i dalje će oštetiti taj problem, to je taj zglob. Tako da, ali ako neko recimo uzme tabletu jer ne može više izdržati bol, baš ne mogu izdržati bol, ok, uzmeš tabletu, ali onda izvoli, lezi, miruj, odmaraj, jer to je zapravo razlog zašto je tijelo tebe zaključalo, zašto se ukočilo, zašto drži, jer tijelo znači, želi... ako možeš, nemoj. Točno tako, bolje ne. A što se tiče recimo krema, mazanja, svega toga ostalog, znaš kad dođeš, imam ja jednu babu, ima čarobnu kremu. To je to. Pa to je to. Isto placebo većinom pa to je, mislim, neka je i uspješno. Ok. Super, evo. Ali, pomoglo ti je smanjiti bol, znači samo si smanjio signal koji dolazi do mozga. Odlično. A jesi li riješio problem? Pa nisi ništa riješio, samo si, opet govorim, to je kao u autu, upali se lampica od motora, ti samo staviš malo trake preko toga. To je onaj česti slučaj što znaju ljudi uvijek izreći, to je kao, joj bolilo me, ali prošlo je. To je to. Sad hoće se vratiti ponovo. Udah, izdah, pogled gore, bravo. A daj mi reci sad, čisto da im damo prave informacije. Po nekakvim nivoima kako se simptomi javljaju.
Čisto da ljudi mogu prepoznati u kojem su nekakvoj razini ozbiljnosti tog svog problema oko kralježnice. Pa ako ćemo o stadijima, znači prvo je neka disfunkcija, recimo neko može vidjeti da se krivo krećeš. Znači kriva motorika. Drugi stadij, ok, tu i tamo mi je zategnut mišić, ovu stranu ne moram istezat, ali ovu uvijek moram malo više istezat i ona uvijek pristaje. Treći je ono, ok, sad me boli zglob. Treći stadij je, ok, sad me taj zglob me boli, znači osjećam probleme već u regiji. Znači nije samo zateže me mišić, sam je to ono... To vrijedi i za lumbalno. Točno tako, o čemu god govorili, je li to ovaj zglob, je li to vratna kralježnica, lumbalna, koljeno, nije važno. Daljnji stadij, znači ono ok, bol je češće prisutna je kad se ohladim nakon treninga. Daljnji stadij, sad je prisutna i dok treniram. Znači i treniranje mi stvara problem. Nakon boli krenu senzacije, znači kad su već živci uključeni, onda to mogu biti trnci, neki prsti. Točno tako, pa onda tupost osjećaja u nekim prstima, to je još gori stadij. To je živac. Točno tako, to je već, znači neko kaže mene ne boli, samo ne osjećam vrhove prstiju. Ali većini nas kao ono, ne boli me. Ja sam ok jer me ne boli, nemam veliku bol, a zapravo prsti odumiru. Određeni dio tijela odumire. Meni i znači više ova rupa ovdje, to je od živca koji je bio pritisnut i ne mogu vratiti nikako. Da, jednostavno jer ono može biti... Vratio se jedan veliki dio jakosti. Ja prije, znači kad bi primio šaku, ona bi se objesila. I to je vjerovatno onda konačni stadij, jel? Da. Kad se objesi motorika, izgubiš motoriku, ispadaju stvari iz ruke i onda u konačnici čisto slabost, ne mogu uopće ništa s njom napraviti. Ali tak i sa stopalom isto. Sa stopalom, točno tako, onaj klon stopala koji je jedna velika lampica, hitan slučaj, međutim, vuče mi se noga, ali ja sam ok, ne boli me. Znači da se vratimo na bol, zato je to svako pitanje vezano za intenzitet boli, koliko ja mogu pritrpiti, je toliko nevažno jer je klinički puno važnije kako se krećeš, kakva ti je kvaliteta kretanja bez obzira na koliko tebe boli ili ne boli. Jer niko ne bi uzeo rentgen i rekao vidi imaš rak na plućima, ali ako te ne boli samo guraj dalje. Nemoj popravljati uopće. Ne trebaš popravljati. A recimo neko i zbog nekakvog oštećenja na kralježnici može imati problema s određenim organima jer ti živci u određenom dijelu idu prema tim organima. Točno tako. Tako da nekakav pregled kralježnice bi trebao biti sastavni dio života. Koliko je onda zapravo bitno imati mentora, savjetnika u životu što se tiče kralježnice i općenito recimo stanja tijela. Da, pa ja bih rekao u svakom slučaju treba nam uvijek neko van našeg tijela, našeg organizma, naše glave da barem sudjeluje u toj priči. Jer koliko god mi bili iskreni prema sami sebi, većina nas ima neke slijepe točke i ne vidi vlastite probleme. Znači uvijek je dobro imati nekoga i trenera. Recimo idem u teretanu, vježbam cijeli život, u mojoj glavi ja sve znam. Ali barem da te čekira. Ali kad me neko, točno tako, neko te pogleda i naće 10 problema u tvom kretanju. Ili jednostavno tijekom treninga nešto što ne vidiš, ne obraćaš pažnju. A isto tako i općenito u zdravlju, znači zato odemo na razne preglede u zubara, u ovoga, u onoga. Isto tako kralježnica ti treba ostatak života, bilo bi dobro pregledati. Isto kao i u treningu, barem tu i tamo naći se s nekim da neko napravi neku analizu i onda skužiš zapravo koliko malo znam. Možda da je kralježnica vidljivija, ko što su zubi ili znači stavit ćemo protezu, tu nam nije problem potrošiti 20.000 kuna, ali na bilo šta drugo... Ljudi su baš i smiješni i neodgovorni prema vlastitom zdravlju, sve što mogu odgoditi, a da nije vizualno, da neće selo reći da su banani, će oni odgoditi. Pa ja bi tome dodao ovo, mislim, ljudski je naći neki kupit preparat koji će mi riješiti problem umjesto da ja kažem, a ne, ja trebam napraviti neke promjene u svojim svakodnevnim navikama da bi ispravio loše rame, lošu kralježnicu, nešto treće. Lakše je meni otići kupiti
poseban jastuk, Da. znači neku lumbalnu podršku kad sam na poslu ili u autu, nego recimo reći aha, treba se više kretati, iću šetat od sada pa dalje, malo ću se razgibavati češće, brinit ću se sam o sebi. Ili čak doći kod mene i reći evo ti određene pare, aj ti me iskrckaj i ja se onda vraćam onome što sam i do sad radio. Dok me opet ne zaboli. Je, zato što je lakše prebaciti odgovornost uvijek na nekoga drugog. Je, to je to. Znači bacamo pare na nešto što zapravo bi trebali, na tome bi svejedno, čak i da viđaš nekoga i osobnog trenera ili kiropraktičara ili masera, nije važno. Ideš na sve to, ali u istu ruku, ako nisi sam odgovoran, ako nisi sam angažiran za svoje zdravlje, to nema smisla. I još jedno, u principu, ono što je meni najbitnije da kažemo ljudima, svi smo različiti, svako ima drugačije pologe, neko duži, neko kraći, neko viši, neko niži, ili kako bliži gravitaciji, dalje od gravitacije, ali opet, koje su univerzalne istine koje možemo pokloniti danas ljudima, koji su savjeti koje im ti možeš dati danas? Da. Broj 1, redovita kretnja. Što češća kretnja, kroz cijeli dan i što šarenije kretanje. Znači, što češće se kreta, što šarenije se kreta, tako da to nisu iste učestale kretnje. Isto tako na poslu, u kući nije važno. Znači na poslu ako ja sjedim, je li mobitel u igri, je li bilo kakav ekran u igri, ja zauzmem jedan fiksni položaj, jedan statični položaj i ne mijenjam ga. Trebamo gledati isto kao djeca, redovito se kreću, skaču, puzaju, trče, šarenilo kretanje. Svak će naći neki hobi koji voli i tako dalje. Druga stvar, ide ruku uz ruku sami, malo usporite. Jer mi svi imamo osjećaj kao u ovom trenutku imam puno obaveza u životu, trebam obaviti ovih 10 stvari, ali nakon toga ću uzeti vremena za sebe. Znači manje stresa, manje problema. Manje stresa, manje problema. To je definitivno univerzalna istina. Je, i usporit vlastiti život. Evo da svaki dan odemo malo prošetat, šetnja je jedna od podcijenjenijih. Šetnja i disanje, dvije stvari koje su vrlo podcijenjene, a ključne. Uglavnom, najvažnije je da mi održavamo jedan tempo života koji možemo održavati ostatak života i koji će nam dati života. To je tema ovoga kanala, zapravo konstantni, umjereni napredak u životu i edukacija koja će ti osigurati dobro iskustvo. Da, upravo tako. Doktore moj, hvala ti što si mi bio. Kad idemo u Split, onda ćemo ići penjati, pa ćemo pričati opet o nekim drugim stvarima. Može, dogovoren, idemo jesti. Ajde.